da je okej. Ajde, i onda krećemo oficijalno. Krenuli smo oficijalno. Ja ću uključiti Maksa da bude host, tako da možemo da može da podeli svoju prezentaciju. Dobrodošli svima. Nenade, izvoli, ti imaš taj zadatak da nas uvedeš u celu priču. Ovako, zvanično, veliki pozdrav za sve ljude širom regiona. Veliko mi je zadovoljstvo da danas mogu da vas pozdravim u ime kompanije Healy. Zaista sam jako srećan što vidim ljude iz čitavog regiona, slušaju nas ljudi iz Srbije, iz Bosne i Hercegovine, iz Makedonije, iz Hrvatske, iz Slovenije, iz Evropske unije, Slovačka, Nemačka, čak imam neke najave da su nam tu ljudi iz Amerike, tako da ovaj tim je zaista napravio jedan sjajan rezultat u prethodnoj godini i siguran sam da će taj rezultat biti i tekako bolji u narednom periodu, naročito zbog toga što smo oko sebe okupili jedan fantastičan tim ljudi koji su zaista prihvatili Healy kao svoju sjajnu misiju, koju dele svoje zadovoljstvo i zaista sam jako srećan zbog toga. Neko će reći da je, evo za sve ljude koji me ne poznaju, moje ime je Nenad Djordjevic, pre tačno godinu dana ovo dvoje ljudi koji su se malo pre uključili, gospodin Aleš Oblak i Mija Oblak su mi preneli ovu informaciju i nakon godinu dana ono što zaista želim da vam kažem je da, eto, neko će reći da je Healy uređaj za zdrav život, neko će reći da je Healy sjajna poslovna prilika, a ja kažem da jednostavno Healy je jednostavno rečeno ljubav. Ljubav prema sebi, ljubav prema porodici, ljubav prema prijateljima, najviše ljubav prema univerzumu koji nam uvek nesebično daje ono što od njega tražimo. Ja mogu reći za sebe da sam izuzetno srećan i zahvalan u životu za sve što imam, a između ostalog srećan sam u životu što sam privukao Healy i toliko predivnih ljudi koji me danas okružuju, moj tim sa kojim delim iste vrednosti, sa kojim ću, čvrsto verujem, da promenim na bolje hiljade i hiljade ljudi širom sveta. Tako da još jednom dobrodošli na ovaj sjajan webinar. Imat ćemo specijalnog gosta danas i moje posebno zadovoljstvo što je sa mnom na ovom webinaru moj prvi partner, moj prijatelj Dragan Mihajlovic, koji će između ostalog biti glavni domaćin Maksu jer će ga on prevoditi, a ono što je možda mnogo važnije od toga je da je Dragan prvi prepoznao ovu poslovnu priliku sa punom snagom, energijom, znanjem, voljom je okružio se sa ljudima koji mu veruju i napravili smo zaista jedan fantastičan rezultat širom regije. Tako da, Dragane, hvala ti što si danas na ovom webinaru i eto, želim da nam se i ti, da i ti kažeš par reči pre nego što najavimo Maksa. Hvala ti, Nenade. U svakom slučaju, bez toga da eto se desila ta situacija da Mija vidi kod Maksa Healy na slici i na Facebooku, da su ona i Aleš pozvali tebe, ti pozvao mene, sve ovo se ne bi ni dešavalo. To je lepota ovog posla i onoga što mi imamo u rukama. Ono što je divno je eto da sam ja, zahvaljujući pre svega tebi i tvojoj upornosti, da upoznam ljude koji ovaj projekat vode, da upoznam sam Healy, došao na jedan od prvih sastanaka, tad smo mogli da se skupimo i uživo da se vidimo i imao sam tu sreću da tu budu svi ljudi koji vode sam Healy. Hvala ti stvarno na tome. Ono što sam ja tad uradio ću biti, ajde kažemo, konstantno i zadovoljan i srećan zbog toga. Napravio sam jedan sjajan potez, nisam došao tamo sam, pozvao sam mog druga i prijatelja Vladimira Vranića, još jednog Aleksandra Sinijevića, još par ljudi. Jednostavno, ono što je bilo interesantno, čak sam vidio tamo i neke ljude koji sad nisu u Healy, a pozvali su i drugi, ja ih nisam pozvao, što isto možda u tom nekom samom startu bila moja greška. Jednostavno nisam doživio taj posao maksimalno ozbiljno. Čak mogu da kažem da, na primjer, je Vlada taj posao doživio daleko ozbiljnije, daleko ga je više zainteresovao u startu, zagrizo je. Ja sam samo iskusno ispratio sve to i pomagao da se cela ta stvar razvija. I eto, u tom nekom sinergijom, tvojom vizijom, energijom, time što smo imali ozbiljnu i veliku pomoć
i od Aleša i Mije, od Maksa koji je također bio u Beogradu, od Karstena i od svih iz kompanije praktično smo napravili to što smo napravili. Ja se zaista zahvaljujem svim ljudima koji u ovih posljednjih godina dana su učestvovali u ovom projektu, kažem pre svega Vladi, pa onda i svim ostalim mojim prijateljima koje sam kroz ovo i upoznao. Jednostavno bez svih vas ovo ne bi bilo moguće. Pre svega ne bi bilo moguće eto da ja sad budem na obali Jadranskog mora, bio sam do skora na obali ovog Egejskog mora, a da mogu da i razvijam neki posao i van svog mesta življenja. To nam je na kraju krajeva i Maks pokazao, zato ja ne bih puno da dužim. Jednostavno bih voleo da veliku pažnju obratite na to što ima Maks da nam kaže, zato što je po meni neko ko je savršen primer kako iz ovog posla može da se napravi pasivan prihod, jedan ozbiljan, lep lifestyle, ne samo biznis, a i ozbiljan i velik međunarodni internacionalni biznis. Tako da, eto, toliko od mene, a u nastavku ću se potruditi da ga prevodim što bolje mogu. Super, Dragane, puno ti hvala, zaista si sve u pravu što si sada rekao i onako kako pričaš, nekako mi sećanje naviru kako smo krenuli i zaista sam jako ponosan na sve što smo do sada uradili. Ja ću kratko reći o Maksu. Maks Gloeckner, čovek koga sam ja lično upoznao, Dragan i ja smo ga upoznali pre tačno godinu dana, bio nam je gost na seminaru u Metropolu, čovek koji ima jednu takvu viziju, jednu fantastičnu energiju, mlad čovek koji je danas jedan od najuspešnijih ljudi u Healyju, na poziciji je vice president u ovom momentu i malo pre rekao Aleš da ima 50.000 ljudi, ne, on sad trenutno ima 60.000 ljudi u mreži. I možete tek da zamislite njegovo uzbuđenje kada mu se ljudi zahvaljuju za sve što je uradio za Healy i za sve što je uradio za sve te ljude. Tako da, evo, ja neću puno da dužim, ali hoću da najavim Maksa. Dear Max, thank you very much to joining us today. Yeah, very welcome. For the last year, all our team has been following you on the Quantum Revolution group. You have done fantastic webinars, great education, and I am really proud and happy to have you as a mentor and to help us make a joint success. Go, thank you. Dragan. I'm very proud to have you guys and to be, blessed to be in your team. I think it's amazing what's happening all over Balkan and what you guys doing there. It's absolutely incredible. So I'm very happy to be on the call as always. So thank you for having me. Ja sam izuzetno ponosan i srećan i zadovoljan što imam vas u svom timu i zadovoljan, zahvalan što ste me pozvali da budem na ovom webinaru, na ovom pozivu. Jako mi je drago zbog toga i sa velikim uživanjem sam uvek tu da vam pomognem i da sam zajedno sa vama. So, Dragan, tell me, you want me to go through a presentation or you want me to talk about the business? Or should I talk about the presentation first and then talk about how to build the business after? Well, it will be fantastic to share a presentation as you are doing, because that is really amazing and really different. And also we need some vision and some of your experience because you have done so many and so much. So please share as you like it. Okay. No, it's cool. Yes, thank you. So I run through the presentation. Yes. And then I think you see how we do the presentation. Then also, I think we can translate this presentation in your language later. Yes. So you have the same presentation because it's more easy. Yes. You will send me and I will try to translate as better as can. Okay, so let me share. So after the presentation, I'll talk about business and how to grow the business. Okay. So now I'll run through a presentation for like 30 minutes and then we can go. Fantastic. So let me share my screen. Okay, and I do it from iPad and I hope it's working fine. So now you see my screen? We see. It's okay. Perfect. Okay, good. So let me start. All right, this is the presentation I want to go run through quickly. So you see we make it a little bit more beauty. Taryn is doing this, always beautiful. And everything about Healy obviously is about energy. And Nikola Tesla, that person you know very well because from your countries,
said once that if you find the secrets of the universe, you have to think in terms of energy, frequency, and vibration. Nikola Tesla, koga svi dobro znamo ovdje na ovim prostorima, je jednom rekao da je sve ono što nas okružuje možemo gledati u smislu energije, frekvencije i vibracije. Exactly. So it's actually interesting. If we understand that we have a device which is able to go into the most fundamental form of life, which is energy, and communicate with frequency and can change our energy, we know we have something very special, and that's Healy. I will ask you to be a little bit shorter because it's hard to me to explain everything, especially like this. But evo ja ću sad praviti, znači ako smo svesni da je sve oko nas frekvencija i da praktično samom frekvencijom možemo da uđemo u prostor, odnosno u nešto što se tiče svih nas i svega oko nas, onda nam je jasno da na taj isti način možemo da utičemo na bolje i na naše zdravlje i na sve ostalo, na našu frekvenciju i našu energiju i praktično jasno nam je na kom osnovnom principu funkcioniše sam Healy. Exactly. So now we also know that science proves that the universe and everything, including us, is made up of pure energy. So everything is moving energy. No matter what material in the universe is energy. Znači, ono što je važno je da razumemo da jednostavno sve oko nas pomera se energijom. Znači, kompletan univerzum i sve oko nas i mi sami smo čista energija. So we have to understand, before we understand Healy, we need to understand how our human body is comprised out of 9 systems. Pre nego što razumemo Healy, treba da razumemo od čega se sastoji, znači naše telo, odnosno kojih 9 sistema funkcionišu kod nas u organizmu. And what actually makes these systems is, first of all, tissues and organs. Ono što naš organizam i čini, to su naša tkiva i organi. And now if you take the microscope and you go on those tissues and organs, you see they're made of cells. A onda ako uzmete mikroskop i krenete da gledate, vidjet ćete da se naši organi i tkiva sastoje od ćelija. And what actually makes those cells? It's like molecules. A šta čini te ćelije? U stvari, to su molekuli. And we go even smaller than this. And what are molecules? It's made out of atoms. A onda kad dođemo još, uđemo u molekul, vidjet ćemo da se molekuli sastoje od atoma. And small atoms are nothing else than subatomic particles. A atomi u stvari su ništa drugo nego te subatomske čestice. And what is subatomic particle? It's energy. Šta su subatomske čestice? Pa energija. And this is exactly what we're doing with Healy. We're tapping into our energy. I to je ono što upravo radimo sa Healyjem. Direktno utičemo na svoju energiju. And as you know, like this is for the USA, right? Because I don't have the European right now, but we have a disclaimer to every Healy in every country, and we need to be careful that we not use Healy as something what we're treating with, but Healy is a lifestyle device which is able to support us in every level of life. Znači, za svaku državu ovo je disclaimer, odnosno ova izjava od odricanja od odgovornosti, ako to prevedemo egzaktno na srpski, je svaka država ima tu svoju izjavu. Zašto? Zato što sam Healy nije uređaj koji mi hoćemo ili lečimo nekoga i nešto. To je uređaj za jedan lifestyle, uređaj koji omogućava da mi svoju energiju i energiju ljudi oko nas, naših najbližih i najvoljenijih, držimo na onom nivou koji treba i da bude u balansu. Exactly. Hey, Dragan, do you actually see me? No. Oh, okay. I see your picture. And okay. in a picture. Yeah, I'm sorry. It's because of my iPad. But anyway, you need to see this presentation, not me. Yes. So it's fine. Yes. So this here is the Healy, right? This is how the Healy looks like. Evo ovako izgleda Healy. And now the special thing about Healy is it's not only able to deliver frequencies to our system, but it's also analyzing our bioenergetic field at the same time.
Znači, ono što je specifično kod Healyja, on nije samo u mogućnosti da nam isporuči, da do njega dobijemo određene specifične frekvencije za naše telo i za naš bioenergetski balans. On je u stanju da uradi i analizu u realnom vremenu onoga što je nama potrebno i nakon toga da to iskoristimo. And that is the amazing thing. It can analyze our bioenergetic field in real time. That means it can predict, it can tell us exactly what frequencies we need right now. I ono što je tu neverovatno je da je u stanju da uradi analizu naših frekvencija, našeg organizma, naših ćelija u realnom vremenu i da nam kaže kako se stvari stoje i u stvari šta i gde je potrebno da se nešto promeni. Znači on to ne pogađa, što sam se ja vrlo skoro preverio, znači jednostavno nego u stanju tačno da nam kaže gde je pad energije na našim ćelijama. And then based on the analysis, it will pick and choose for us the right frequencies and deliver those frequencies to our body. Znači na osnovu te analize koju je napravio i koju radi konstantno u realnom vremenu, može da izabere one frekvencije i da nam da one frekvencije koje su baš u tom trenutku za nas najbolje. See, and that's the amazing thing. So for example, with Healy, we have all kind of programs for everything we can imagine. I ono što je zaista neverovatno je da mi sa Healyjem imamo najrazličitije programe za sve ono što možemo da zamislimo, za sve što bi nam zatrebalo. So for example, there's the program Energy. Na primjer, postoji program Energija. So that gives you energy when you're tired. It boosts yourself. Da podignete svoju energiju kada ste umorni i kad vam treba da uradite jedan boost za sebe. Now, if I start using the Energy program, the Healy will analyze my bioenergetic field and delivers the frequencies for my body. Znači, ako sam uradim analizu sa Healyjem, odnosno startujem taj program Energija, Healy će ustanoviti gde i koliko meni toga treba, koje su to frekvencije i isporučit će ih praktično direktno. And the program has maybe 400 different frequencies that are all good for energizing your system. However, you don't need all of those frequencies. You maybe only need 10 or 20, and the Healy will give you only those 10 and 20 what are good for you. Sam program ima negde oko 140 različitih frekvencija, program Energija. Sam Healy će ustanoviti koje su od tih frekvencija vam u tom momentu potrebne. Verovatno vam ne trebaju sve. Treba će vam možda 10, 15 frekvencija i on će ih sve upotrebiti i sa njima vam pomoći da imate više energije. So if you, Dragan, now use the energy program as well, your frequency is going to be completely individualized to mine. Tako je da ako ja sad uzmem znači, kao Dragan znači, i uradim sebi program Energije, dobit ću potpuno druge frekvencije u odnosu na Maksa koji je možda upravo pred mene sa istim uređajem radio isti taj program, zato što ih prilagođava onome ko koristi program. Exactly. So it's always individualized and customized frequency sessions for you. And that's why it's working so good. Upravo to je u pitanju. Znači, imamo uvek izabrani i napravljeni samo za nas određen program iz tog mora frekvencija i zato je Healy toliko efikasan. See, and this picture shows now how amazing Healy is. Healy has no competition. There is nothing like that in the entire world. There's only Healy. Ovo je slika koja pokazuje šta je u stvari Healy. Zašto je on toliko nevjerovatno, toliko jedna fenomenalna stvar. Prosto, ovo je nešto što govori o tome da je Healy apsolutno jedinstven, da na tržištu u celom svetu ne postoji ništa što je ni blizu, ni slično, ni nalik samom Healyu. So we have many different frequency devices in the world, but none of them is small and portable. Mi imamo puno, odnosno postoje puno različitih uređaja za tretmane frekvencijama, ali nijedan nije ovako zgodan, lep, mali i koji možete da ponesete i da koristite bilo gde.
And many of them have maybe 1, 2, maybe 10 or 20 frequencies they can deliver. I mnogi od njih jednostavno nemaju ni blizu broj frekvencija koje Healy ima. Znači imaju nekoliko, 2, 3, 5, 10, 20 znači frekvencija. But Healy has 144,000 different frequencies. Ono što Healy čini zaista posebnim je to da ima 144.000 frekvencija. And it comes with a quantum sensor, which is able to analyze your bioenergetic field. A dolazi sa kvantnim senzorom koji je u stanju da uradi analizu našeg kvantnog polja, našeg bioenergetskog polja i da na osnovu toga izabere odgovarajuću frekvenciju. And it is application based. That means you have a therapist in your pocket. And if you know how to send WhatsApp message, you know how to use Healy. I ono što je isto važno, znači dolazi zasnovanje na aplikaciji, odnosno vi imate ovde svog terapeuta u svom džepu, znači ako umete da pošaljete poruku preko WhatsAppa, umećete da koristite Healy aplikaciju i da upravljate Healyjem sa svog mobilnog smart telefona. And for everybody who didn't know, Healy is not just an amazing little device now coming into network marketing. I za sve vas koji možda niste znali, Healy nije samo jedna neverovatna i izuzetna stvačica koja se distribuira kroz network marketing. But it actually comes from the technology called Time Waver, which is the market leading technology in the world 15 years ago already from Germany. Healy je u stvari nešto što dolazi iz kompanije Time Waver, a kompanija Time Waver je jedna vodeća kompanija koja na polju frekvencija, tretmana, koja postoje praktično 14 godina, preko 14 godina i radi sa najuspešnijim terapeutima, lekarima. And Time Waver and the therapist using Time Waver, they have done so many unbelievable things and changed so many lives that I cannot even tell you on the call because I'm not allowed to do those claims. But the life changes were so good that the idea came up, how can they invent something more accessible for more people? And that was when Healy was born. I kad pričamo o Time Waveru, radi se o tehnologiji koja je do te mere promenila ljudima živote, učinila im boljim i poboljšala im i život i balans i zdravlje, da jednostavno ne možemo o tome ni da vam pričamo, jer su to neke stvari koje su apsolutno neverovatne, ali je to podstaklo samu kompaniju i ljude koji su je napravili da naprave nešto što će biti dostupno svima, a imaće sve ono što je najbolje iz Time Waver tehnologije. Because think about it, there have now 2,500 time waivers in the world. Now, if I am, for example, in Bali and I want to have a frequency session, I need to fly to Australia to find somebody who has time waiver. Recimo, zamislite sad situaciju ako sam ja na Baliju. It's not easy for me to get frequency. Yes. Ako sam ja na Baliju ili hoću da imam jedan time waiver tretman, morao bi da otputujem do Australije, do prvog time waiver terapeuta i da tamo da mi urade jednu analizu i da mi odrede određenu terapiju i da imam tretmane i terapije. Nije jednostavno doći i dobiti tretman kod time waiver terapeuta. Nisu vam na raspolaganju svuda. Yeah, so Healy is exactly the same technology like Time Waver, but you don't have a therapist, you have application with pre-programmed programs. Healy je upravo ta Time Waver tehnologija, on je koristi s tim što nemate terapeuta, već imate aplikaciju koja ima već pripremljene programe i koja na osnovu algoritma i na osnovu analize izabere od tih frekvencija ono što je za vas najbolje i to sebi date. So, and as you can see, Healy is working on all dimensions of our human body. I kao što ovdje sad možete da vidite, Healy radi na svim poljima vezano za naše telo. So there are frequency programs working for physical, for mental, for emotional.
Postoje programi, frekvencija koji deluju na naše psihičko stanje, znači na naše mentalno stanje, na naše emocije. But also meridians, which are our energy lines, the chakras, which are our energy centers, learning, beauty. A onda i na meridijane, što su naše energetske linije, na čakre, koji su naši energetski centri, utiče na učenje, na lepotu. So you can see, like, beauty industry is $800 billion industry per year. And we have a device which is also sending us anti-aging frequency. We're disrupting several multi-billion dollar industry here. Da, znači imamo, kad je u pitanju industrija lepote, to je industrija koja okreće 800 milijardi dolara godišnje, znači jedan ogromna industrija, ogroman promet koji jednostavno Healy na ovaj način ulazi u to i ajde da kažemo remeti tu neku njihovu ravnotežu ili u stanju na jedan potpuno drugačiji način da utiče na to da budemo lepši. And then of course for fitness, also for wealth, because we creating wealth by sharing it, connection, relationships, productivity. Isto važi za fitness, za wealth, za bogatstvo, za povezivanje, za relacije, za produktivnost. Jednostavno, to su sve oblasti u kojima Healy i frekvencije koje imamo mogu da nam pomognu da budemo u balansu i da budemo dobri. So in here on one look, all the programs we can get with the Healy. I ovdje imamo na jednom, da kažemo, prikazu praktično sve programe koje možemo dobiti od Healya. And so the great thing here about Healy is we don't need to look for a target group. We don't need to look for somebody specifically need the Healy, because everybody needs the Healy. Ako pričamo sad i o poslu i poslovno, jednostavno vrlo je važno da mi ne moramo da tražimo neku specifičnu grupu ljudi kojima Healy treba. Ne moramo da tražimo neko ko je, ne daj Bože, u nekoj velikoj potrebi pa mora da nešto traži za sebe. Svima Healy treba i svima Healy može da pomogne. Postoje programi koji će biti odlični za svakog. So really the question now needs to be, what do you want to improve in your day, or where do you want to be supported right now? That's your question. Glavno pitanje je u stvari, znači, koje treba postavimo sami za sebe ili bilo kome, šta hoćeš da popraviš na tvom danu danas, kako hoćeš da popraviš tvoje stanje danas ili gde hoćeš da te podrži Healy u čemu, znači šta hoćeš da na kraju krajeva popraviš. So for example, yesterday you couldn't sleep. You could have used the sleeping frequency program. Na primjer, juče niste mogli da spavate ili ste loše spavali. Imate program za spavanje, frekvencije. Or today you go to the gym and you want to recover after the gym. So you use fitness regeneration frequency. Recimo danas idete u teretanu i hoćete da se brzo oporavite i koristite program za brzi oporavak nakon treninga. Or while you listening to the presentation and you want to learn, so use learning frequency memory program. Ili recimo slušate ovu prezentaciju i hoćete se bolje koncentrišete da više naučite, možete da upotrebite i da koristite program za učenje i frekvencije za učenje iz Healya. Or you can use anti-aging or mental balance, or if you have pain, use pain frequency. Whatever you need, there is a frequency program for it. Tako god vam je potrebno, to imate ovde. Recimo, hoćete anti-aging, hoćete da se rešite nekog bola od kog trpite, možete imate programe za otklanjanje bola. Šta god da vam je trenutno potrebno, vi imate u Healyu kao podršku za sebe i za svoje najbliže. And that's why Healy is so special, because it really supports you in every level of your life. I zato je Healy toliko poseban, zato što je u stanju da vas podrži i da vam pomogne u svakoj oblasti vašeg života. Yeah, so this slide, I know Healy already is so much information, but it's interesting to know that we have a whole ecosystem of things around the Healy. Ja znam da je već sam Healy i ono što imamo sa njim i toliko toga da se zapamti i da se razume i usvoji, ali mi imamo uz Healy kompletan ekosistem
koji čini jednu celinu. So for example, we have the Healy watch to the very right. Recimo, evo skroz desno imamo Healy sat. And the Healy watch is a tracking device. I know we have many fitness tracking device on the world market, right? Healy sat je u stvari jedna tracking, da kažemo, prati nas tracking device, znači jedna uređaj za praćenje našeg stanja. Znam da na tržištu postoji puno takvih uređaja. So what's the difference now with the Healy watch? What's so special about it? Da je toliko specijalno onda kad je Healy sat u pitanju? So first of all, it's measuring 14 vital body functions in your body. Pre svega meri 14 različitih vitalnih funkcija u našem organizmu. Such as heart rate variability, blood pressure, sleep or stress. Znači stres, visok pritisak, onda rad srca, disanje, kretanje. And now the interesting thing about the watch is, after it's analyzing you, it will give you suggestions for what frequency program you should use. Ono što je vrlo interesantno za sam sat je to da nakon što vas radi u jednu analizu, daće vam preporuku za frekvencije koje bi bilo najbolje da koristite u toj nekoj situaciji ili u tom trenutku. So it comes also with an application with 36 more frequency programs. I dolazi također sa aplikacijom sa 36 potpuno drugih programa koje dobijate uz tu aplikaciju. For example, the watch tell you your heart rate variability is low. Na primjer, kaže vam da vam je ritam srca nizak, znači da srce radi sporo. Then it will recommend you the right program for you to use as a frequency, and it will be like the heart rate variability program. I onda će vam preporučiti određeni program frekvencija. Then you use the program and make the analysis again, and you can see the changes immediately. I onda uzmete taj program, krenete da ga koristite, uradite sebi to i opet uradite analizu i možete da vidite tačno efekat samog programa, odnosno vrlo je merljivo i izmerljivo kako je taj program frekvencija u tom slučaju uticao na vas. Because think about it, if you have a high heart rate variability, do you know what it means? Recimo, ako imate neki tako, ajde kažem, izazov sa ritmom srčanim i sa radom, da li znate šta to znači? Exactly, I also don't know it. So normally we have to go to a doctor and find out, but with the application, we will have the solution already there. Recimo, ja ne razumem tačno i jednostavno ne znam šta i kako bi trebalo da radim, ali sa ovom aplikacijom mi tu imamo rešenje. Znači ne moramo da idemo kod lekara, ne moramo da idemo kod nekog ko će nam to protumačiti i rastomačiti, već imamo odmah aplikaciju koja može da utiče na povoljan način na to da nam, na primjer, puls bude kako treba. So then to the very left we have the Heal Advisor app. A skroz levo imamo Healy Advisor aplikaciju. And that's very useful for everybody who wants to find out what frequency programs they really should use. I to je jedna izuzetno korisna aplikacija za sve one koji žele da saznaju koji bi program bio najbolji za neko njihovu situaciju, stanje ili potrebu. So for example, if you have migraine, you can type into Heal Advisor and it will tell you what frequency programs you should use, and it will put those into calendars for you, when to use it. Znači, recimo, imate migrenu. Postoje više tih programa za otklanjanje bola u samom Healyu i programa frekvencija. U ovom slučaju ukucate u pretragu na Heal Advisor aplikaciju da imate migrenu. Ona će vam izbaciti sve programe koje trebate da koristite i ne samo to, nego će vam dati kad koji program i u kom razmaku treba da koristite. Jednostavno ubacit će vam u kalendar i imat ćete podsjetnik kada treba da radite te programe. And for us, it's also very important to protect us because many people have questions, medical questions. And I'm not a doctor, so I'm not telling you what programs to use. But if the person now uses the Heal Advisor app, he will find the answers through the application.
Ono što je za nas kao ljude koji smo u ovom programu i želimo da pomažemo drugim ljudima, jako važno je to da zaista svakodnevno dobijamo veliki broj pitanja šta treba u kojoj situaciji koristiti i ovo može da nam bude od velike pomoći, pogotovo što mi nismo i ne želimo da budemo lekari, da lečimo ljude, ali zahvaljujući ovoj aplikaciji možemo uvek da damo pravi odgovor i taj odgovor je sistemski napravljen od medicinskog tima, znači napravljen od same TimeWaver i Healy tehnologije, tako da će uvek dati pravi i najbolji odgovor za bilo koga ako nas neko nešto pita. Tako da ovo nam je jedan fantastičan alat za posao. Exactly. So, and then the second to the left, this is the most amazing app, is the Heal Advisor Analyze app. A ovde druga sa leve strane je jedna zaista najneverovatnija i nemamo ni reči koliko da je opišemo rezonans aplikacija. And this one only comes when you buy the biggest edition from Healy. I ona dolazi jedino ako kupite ono najveće izdanje samog Healy uređaja. But the amazing part is basically you put your Healy in your hand and it analyzes your bioenergetic field and it tells you what frequency programs you need and why. Ono što je ona u stanju da uradi, da kad uzmete Healy u svoju ruku, možete uraditi jednu analizu i da vam ona kaže tačno koji program trebate da radite i jednostavno dobijete odmah odgovor na to pitanje, u stanju ste da ga vidite i da preporučite i iskoristite. And it's almost like it can read your mind. It's unbelievable. And also for business or for if you want to help people, it's the best way because you don't need to do anything than just put the Healy in somebody's hand and the Healy tells that person what he needs. Znači, ako jednostavno želite da pomognete nekim drugim ljudima, ako želite da imate najveću moguću, da kažemo, rešenje za najbolje rešenje za sve ostale, jednostavno stavite nekom u ruku taj Healy uređaj i on će dati odgovor na to šta je u tom trenutku sa tom osobom, možda čak i ne osjeća da postoji određen izazov vezano za zdravlje, jednostavno kao da nam čita misli. I ono što je najvažnije, znači ne pogađa, nego tačno kaže čak i ono čega mi možda i nismo svesni kroz neke programe. Znači nešto što je po meni neverovatno i toliko dobro da toliko nas je kupilo taj rezonans da je to čudo. Tako da verovatno zato. So it's an amazing awareness tool, but it's also coming with so many different functions. Znači, s jedne strane je to jedan fenomenalan alat, a s druge strane ima toliko različitih funkcija koje sad zaista ne možemo sve da vam opišemo. Now meet the team. A sada da upoznate tim. So it's good to know where the technology comes from, and the inventor of Healy and TimeWaver is Markus Schmiedke. Dobro je da upoznate odakle dolazi sam uređaj, odakle dolazi Healy, a njegov izumitelj, odnosno izumitelj TimeWaver i Healy tehnologije i osnivač same kompanije je Markus Schmiedke. And important for him to know, he was when he was 18 years old, he lived in a temple for 12 years in India. He was a monk. Kada je imao 19 godina, on je živeo 18 godina, on je živeo u Indiji kao monah, znači zamonašio se i živeo više godina u Indiji kao monah. Because he wanted to understand more about how we are all connected and more about spirituality. Zato što je jednostavno teo da razume i da sazna na koji način smo svi povezani i jednostavno teo da više razume i shvati duhovnost. So he was a student and studied energy all his life. Znači on je bio i kao učenik i student i ceo svoj život je se bavio energijom. And today he is one of the most known quantum physics in the world. A danas je jedan od najpoznatijih kvantnih fizičara na svetu. But he's also an author. Ali takođe i pisac. And he's a very, very good guy. So he's a genius with a really good heart. A u sve to je jedan izuzetno dobar čovek i ovako poseban. Znači on je jedan
genije sa predivnim srcem. So, and we also have to talk about the medical advisory board, very important. Ono što je isto važno je medicinski savjetodavni odbor koji je u okviru kompanije Healy Time Waiver. So now we have over 2,500 therapists, doctors and practitioners using the time waiver. Mi sada imamo preko 2.500 lekara, terapeuta koji koriste Time Waiver i Healy. All of those people made extensive experiences with frequencies. Svi ti ljudi intenzivno rade sa frekvencijama i imaju konstantno iskustva u tretmanu i pomaganju ljudima frekvencijama. So if you ask yourself how in the program, for example, for sleeping, how do we know what frequency work for sleeping? I ako se pitate kako sad mi znamo i kako Healy zna koji program za spavanje bi bio najbolji za vas i koji da koristite? It's because of this medical advisory board, because they know since decades studying frequencies, what frequencies will work on make us sleep better. Jednostavno znajemo i imamo to znanje zahvaljujući ovom medicinskom savjetodavnom odboru, zato što su to ljudi koji se bave snom, pomažu ljudima da frekvencijama reše problem spavanja i to rade decenijama. So then they put all those frequencies that they have researched for so many years into the program. A onda svo to istraživanje i sve to što su decenijama i godinama radili na određenim frekvencijama da bi pomogli ljudima ubace u jedan program. And when we start the Healy with the program, the Healy starts analyzing us. A kad mi pokrenemo taj program, Healy krene da nam radi analizu. And checks with the quantum sensor what of those frequencies in the sleeping program we really need now. Proveri koja od frekvencija nam je iz tog programa za frekvencija za spavanje upravo sada najpotrebnija i najvažnija. And based on the analysis, it delivers us exactly those frequencies from the program that we need right now. I na osnovu te analize nam isporuči kroz tretman upravo te frekvencije ili tu frekvenciju koja je najvažnija i koja će nam najviše pomoći. And that is why it's working so amazing. You have the medical advisory board with the knowledge, and you have the technology of the quantum sensor, which combines together, makes such powerful results. I zato je sve ovo jedna neverovatna kombinacija izuzetnog znanja i iskustva. Imamo s jedne strane vrhunsko znanje i iskustvo proverene frekvencije i kako da se koriste, i s druge strane jedan fantastičan uređaj sa tim kvantnim senzorom koji je u stanju da to prepozna i da nam preporuči tačno ono što je nam u tom trenutku potrebno. And next person we need to talk about is Christian Halper. A sljedeća osoba o kojoj želim da pričam je Christian Halper. He is the co-founder of Time Waiver and Healy. On je ko-osnivač praktično Time Waivera i kompanije Healy. Because he is the investor of Time Waiver and Healy. Zato što je on investitor glavni u Healy i Time Waiver. And we believe he is 3 or 4 times over billionaire. A verujemo da je postao 3-4 puta milijarder. So the amazing thing about him is he only invests in green energy projects, or he has a vegan and vegetarian restaurant chain. Ono što je važno za njega da on investira samo u te neke zelene, odnosno ekološke projekte i ima između ostalog i lanac vegetarijanskih restorana. So he's only interested in investing and supporting companies with a great future, which makes the world a better place. Ono što njega jedino zanima je da investira u kompanije i u tehnologiju koja će od sveta napraviti bolje mesto. Znači jedino time se bavi. And he's completely invested in Healy, and it's very important to know where the money comes from, because his intention is to create a better planet. Jako je važno u stvari da znamo odakle dolazi taj novac, jer ovdje imamo jednog čoveka koji je investirao taj svoj novac upravo to da napravi bolje okruženje, bolju planetu za sve nas.
Dragan, should we, you want to invite anybody to share testimonial, or should we go on? Anybody maybe want to share something? We can go on. Maybe is there someone who can? But we had also our webinars where we talking about that. Imali smo puno tih webinara gdje smo pričali o iskustvima, nećemo sad o tome jer želimo da čujemo još tih divnih stvari od Maksa. Imamo webinare gdje smo pričali i snimili i napravit ćemo ih gdje smo pričali o tim nekim iskustvima. Jako je važno naravno da razumete da ljudi koji su vas pozvali ovdje i svi mi imamo stvarno neverovatna iskustva. Evo ja ću vam ako već I can tell just one late experience of me. I was in Niš, odnosno bio sam pre par dana u Nišu i da uključim video. Bio sam pre par dana u Nišu, radio sam jednu analizu sa rezonans aplikacijom i po ne znam koji put sam bio toliko oduševljen time kako je, i u tom momentu sam izjavio kako je rezonans pogodio aplikacija, odnosno Healy, kako je pogodio šta se dešava sa tom osobom. A onda sam se ispravio, odnosno zajedno smo se složili da je to nemoguće pogoditi. Jedini način je u stvari da vi dobijete takav feedback da potpuno u dušu otkrijete šta se dešava sa nekim u njegovim razmišljanjima kad je na pitanju oni neki programi ili kad su u pitanju neke fizičke stvari, da jedino je moguće da imate neki alat koji će tačno da to ustanovi. Nemoguće je pogoditi. Tako da mi imamo ovdje jedan fantastičan alat koji je u stanju da nam uvek nađe pravu stvar za nas i za bilo kog našeg, tako da je to zaista fantastično. Ok, Max. I continue. And now I come to the business section in a bit. Okay. Broadcast. All right, you see my screen, right? Vidimo ekran. Sad ćemo mi preći na jedan, da kažemo, na poslovni deo. Želimo da nam Max prenese njegovo ogromno iskustvo i ne samo iskustvo, nego jednostavno da na nas malo podeli tog njegovog uspeha. Max je vice president, znači dogurao je praktično skoro do samog vrha kompanije, od samog starta je u Healyu, napravio je fantastične rezultate i ima organizaciju u celom svetu, a to nije sad samo stvar tog pasivnog prihoda uopšte i svega. Mislim da vam je svima jasno ovde da se radi mnogo više od toga da promenimo na bolje svima život oko nas. Ja verujem da ova naša ekipa koja ima već 300-400 ljudi širom Balkana i u celoj regiji i okolo je mnogima promenila život na bolje time što ih je upoznala sa Healyjem. Jedna od mogućnosti da promenimo i sebi i drugima život na bolje je upravo da promenimo i taj finansijski deo, odnosno da imamo jedan kvalitetan prihod, na kraju krajeva i da napravimo nešto što je možda naš san. Tako da, Max, please tell us about your experience with Healy and what you see about the future in this opportunity and how we can be better and to do more and to reach our goals and our dreams. Okay, but first I want to tell you more things why Healy is the way it is and why it's so good. It's very important to know. Pre svega, kaže Max, ali pre svega moram da vam kažem zašto je Healy tako posebno i zašto je tako dobar i šta čini tu osnovu da se sa Healyjem može da napravi ovako jedan izuzetan posao i biznis. So first we need to understand the economics. We are in the $5 trillion market, the global wellness space, and this is where we're tapping in right now with the Healy. Znači, kao što vidite, mi smo s ekonomske strane, kad pogledamo, mi smo u jednom tržištu koje je vredno 5 triliona, znači neverovatnih dolara. To tržište raste 6% svake godine, znači imamo šansu da učestvujemo u ovom jednom tržištu koje je neverovatno veliko. Everyone wants to live longer, everyone wants to live better, everyone wants to be more healthier. Svi hoće da žive duže, svi hoće da žive bolje i svi hoće da budu
zdravi i još zdraviji ako im je to narušeno. So with Healy, we have a unicorn product. There is nothing in the world like Healy, nothing. Znači imamo taj unikalni, jednostavno poseban proizvod, ne postoji ništa kao što je Healy, znači jednostavno Healy je nešto što je apsolutno posebno. And this is very important to know. We don't have competition, okay? Because there is nothing. And if we have a product, what we want to share, it's wonderful that there is nothing else like it. Znači, mi nemamo konkurenciju, jednostavno ne postoji ni jedan proizvod koji je blizu Healy-a, tako da to je jedna posebna mogućnost gde na tržištu imate otvoreno kompletno sve. And once again, we're disrupting several billion-dollar industries. Znači, ono što mi radimo je remetimo praktično, znači menjamo pravila igre u jednoj neverovatno velikoj industriji, preko 7 milijardi vrednoj i teškoj industriji i tržištu. So what does it mean? There are products like supplements that make you more energy. Znači, šta to znači? Pa evo, imate neke suplemente, dodatke prehrani koje vam daju više energije. And we disrupt this industry with energy frequencies. A mi jednostavno remetimo tu industriju i prodaju toga sa našom frekvencijom za energiju. But there are also products, creams and whatever, they help you with anti-aging. A također postoje proizvodi za anti-aging, kreme, različiti proizvodi za to. And there are 150,000 different creams competing with each other. I postoje preko 150.000 različitih krema za anti-aging i za protiv starenja koje se takmiče jedni sa drugima. And now we come with Healy and have anti-aging frequencies. So we disrupt this industry too. A mi dolazimo sa Healyem i imamo svoju anti-aging frekvenciju koja remeti celo ovo tržište i ovu industriju. And I can go on and on and on. You see, we disrupt every single industry related to our body. Jednostavno postavljamo težište i menjamo stvari u svakoj industriji, zato što bi mogli na ovaj način da krenemo od stavke do stavke, od programa do programa. U svakom od tih već postoje različita rešenja od kojih je Healy totalno napredniji, bolji i daleko funkcionalniji i povoljniji kad pogledate. And important also, we are a startup. What is the biggest risk for a startup with an amazing product? Da ne zaboravimo i da naglasimo, znači mi smo startup još uvek. I šta je ono što je najveći rizik kad imate neki dobar startup program? The most biggest problem is to run out of money. Najveći problem za svaki startup je da ostane bez novca. But we have Christian Halper, so we don't run out of money. We have a billionaire backing us. Ali eto, mi imamo Kristijana Halpera i jednostavno nećemo ostati bez novca. Imamo nekog koji je u stanju da nas podrži sa koliko god novca to treba. And again, we are also right on the trend. Never in this life was talked more about vibration, energy, frequency, quantum field, and so forth. Never. So we are right on trend. Jednostavno, mi smo tačno od sada u trendu. Nikada do sada se nije u toj meri govorilo o energiji, o frekvencijama, o kvantnom polju, o svemu tome gde smo mi apsolutno vodeći. Yeah. So, and then here, guys, this is very important to know. We are a global company. Šta je još važno? Pa mi smo globalna kompanija. So, we have the possibility to share Healy everywhere in the world, not only in your country. Mi imamo mogućnost da podelimo naše oduševljenje i da preporučimo Healy bilo gde u svetu, ne samo u zemlji gde živimo. And if you ask me how I built a big organization and a big financial reward for myself, ako me pitate kako sam ja stvorio jednu zaista veliku organizaciju i samim tim i velik finansijsku kompenzaciju za to, it's because I think globally. I think big.
Zato što razmišljam globalno, zato što razmišljam I radim na veliko. Because I know in the USA are many people who want Healy. Same in Australia, same in Europe, same in Russia, same everywhere on the world. Zato što ja znam da u Sjedinjenim Američkim Državama postoji toliko puno ljudi koji hoće da imaju Healy. Isto važi za Australiju, isto važi za Evropu, isto važi za Rusiju, za bilo koji deo sveta. So we live in a global economy right now. Use your social media to reach out to more countries. I ono što mi radimo je, živimo u jednom trenutku gde je ekonomija globalna I najbolje je da koristimo socijalne mreže I sve neke mogućnosti koje imamo da se povežemo sa što više ljudi iz što više zemalja I na taj način napravimo jedan globalno velik I ozbiljan biznis. And I run through here, guys. We know we have 4 different versions of Healy, right? Sad ćemo doći do ovoga. Znate da imamo 4 različite vrste, odnosno izdanja samog Healyja. So the smallest is the gold and the biggest is the resonance. Najmanje je gold, a najveće je rezonans izdanje. And the only difference is the amount of programs in the Healy edition. Jedina razlika je broj programa u tim izdanjima. And now, guys, we have the promotion. That means we can get the resonance, which is normally $2,500 or euro for 1,500 euro. Znači, sad imamo jednu fantastičnu promociju gde možemo rezonans koji je 2500-600 eura kako gde u Evropi da kupimo po ceni Holistic Plusa, odnosno da ga dobijemo za 1500-1600 eura, što je zaista fenomenalno. And the resonance is this one with the Analyze app. So it's very, very powerful. A rezonans je ovo ovde, kao što vidite, okruženo sa aplikacijom za analizu. Znači, vrlo, vrlo moćna stvar koju sad možemo da nabavimo daleko povoljnije. So, and this is basically from the American presentation. So just imagine this is all euro prices, right? Ovo su cene vezane za Ameriku, odnosno prezentacija je moja prezentacija za Ameriku. Zamislite da su ovo neke cene u eurima sa još nešto dodatka preko, tako da dobit ćete te cene naravno. So right now, today, there's a promotion started, okay? And this promotion is so powerful. Every time when this promotion is coming, the people make a lot of momentum. Ova promocija je upravo krenula, znači jednostavno od ovog trenutka možete da se koristi I ono što je vrlo, vrlo interesantno je da ljudi ovu promociju jako vole I sa ovim možete da napravite jedan izuzetan momentum I da napravite ozbiljan I velik biznis I da pokrenete svoje ljudi. So that means no matter what price you pay, you will receive the bigger edition for the price of the smaller edition. Znači, to jednostavno znači da bez obzira koliko platite neki uređaj, odnosno određeno izdanje, vi ćete za cenu manjeg dobiti ono prvo sledeće veće. Exactly. So if you spend money for the gold, you will receive the Healy Holistic Health. Ako potrošite 560 eura u Srbiji, otprilike 66.000 dinara, za gold platite, dobit ćete u stvari Holistic Health. If you spend money for Holistic Health, you receive Healy Holistic Health Plus. Ako želite da dobijete Holistic Plus, dobit ćete ga tako što možete da platite ovaj Holistic Health paket. And if you spend the money for the Holistic Health Plus, you receive the resonance and you save 1,000 euro. I ako hoćete da uštedite 1000 eura, možete po ceni Holistic Health Plus izdanja da dobijete rezonans izdanje. Exactly. So, and then we have the fast start bonus. A onda imamo I jednu fenomenalnu stvar, to je fast start bonus. It's very important to know the first time you register with Healy, if you manage to recommend 3 more devices to 3 more people in the first 30 days, you will receive a free resonance device if you have a resonance. Šta to znači? Pa recimo, ako imate vaš Healy rezonans, ako ste ga recimo na ovoj akciji kupili čak za 1600 eura umjesto 2600 I u prvih 30 dana od kad ste se registrovali, uspete da na vašu preporuku dođe do kupovine bilo kojeg izdanja 3 puta, znači 3
uređaja na vašu preporuku budu kupljena, dobit ćete još jedan free praktično besplatan rezonans, potpuno besplatno od kompanije Healy kao nagradu. And this is really such a beautiful way to start your business, to start the momentum. If you have the goal in the first 30 days to at least bring 3 people in touch with Healy. I ovo je jedna fantastična stvar da započnete i da startujete svoj biznis, zato što na ovaj način, ako dođete do tih 3 ljudi, 3 porodice koje žele Healy i kupe ga sebi, dobijete još jedan gratis rezonans i na taj način odbiljno možete pokrenuti svoj posao. Because this gratis resonance here, now you can give out to more people and they can try, right? You have more options. You can give your resonance away and let people experience the Healy. That will mean you can share more Healys. You need this free resonance. It's very, very important for you. Ono što je stvarno i iz našeg iskustva je to definitivno tako važno, vi sa ovim besplatnim rezonancom dobijate mogućnost da taj rezonans pokažete ljudima, da ga date ljudima, da ga koriste dan, 2, 3, 5 i da steknu svoje iskustvo i odluče se za kupovinu. Što ih više tih uređaja imate, to je lakše da napravite tu neku preporuku i da na taj način radite na mnogo jednostavniji način. So this is an example what we had in America. A lot of people, they purchased a resonance for $1,500. Then they purchased 1, 2, 3 gold devices, and then they received another resonance. So they had 1, 2, 3, 4, 5 devices in order to get the fast start, get the momentum, and get the commission back. Evo šta je ono što smo imali iskustvo u Americi i kako smo ovde su i sa cenama u Americi napravili jedan fenomenalan momentum i pokrenuli ljude. Jednostavno ljudi su kupovali i to možemo i mi da napravimo naravno ovde i radili smo mi ovde isto ovo. Kupite rezonans po sniženoj ceni, po ceni Health Plus izdanja, kupite još 3 uređaja gde dobijete umesto gold paketa, dobijete paket koji je vredan 1080 € po ceni od 560 i dobijete još 3 uređaja i automatski odmah dobijete još jedan besplatan Healy Resonance paket, odnosno jedan Healy uređaj. Imate 5 uređaja koje sad možete 5 puta više da koristite, da date nekom, da preporučite, a praktično kad uzmete i sve provizije i ono što dobijete pokretanjem ovog biznisa, možete zaista napraviti fenomenalan start, fenomenalan biznis upravo zahvaljujući ovom. Because you would spend here $1,500 for the resonance and 3 times $500 for gold. You spent a total of $3,000 basically, 3,000 euro. Recimo, znači, kupovinom rezonanca po ceni holistika plusa i sa 3 holistika, opet, znači, potrošili ste $1,413 u Americi plus 470 puta 3, sve ukupno je to $2,823, imamo mi ljudi u Americi naravno, i negde oko $3,000 ste potrošili, a imate 5 uređaja. But what you actually receive is the resonance for 2,500. Ono što u stvari dobijete rezonans koji vredi 2.560. And the Healy Holistic Health 3 times for 1,000, 1,000, 1,000. I 3 Healy Holistic Healtha koje vrede svaki po 1.000 eura. And then you receive another free resonance for 2,500. I onda dobijete još jedan besplatan rezonans koji de facto vredi 2.500. Which actually makes 8,000 euro instead of 3,000. To je praktično 8.000 eura umjesto 3.000 eura koje ste potrošili. So this is just an idea for some people. They start the business like that. Ovo je jedna fenomenalna ideja samo za one ljude koji žele zaista na ozbiljan, profesionalan, brz način da pokrenu svoj biznis i da budu u tome ekstremno efikasni. So what I'm saying is the fast start bonus is very, very powerful in combination with the promotion. Ono što hoću da naglasim je da je sam start up bonus izuzetno moćan u kombinaciji sa promocijom.
And then, of course, lastly, I just want to go very quick into how to earn money. A sad ću vrlo kratko da prođem ono što verujem da vas sve zanima, a to je kako se ovdje zarađuje novac. So there are actually 6 ways how to make money. Postoje 6 načina kako možete da zaradite novac. But we talk now only about 3 ways, the first 3 ways. Ali pričat ćemo samo o ova prva 3. So what is the direct bonus? Šta je to direktni bonus? The direct bonus is if you send your link to somebody directly and that person purchases a Healy. Direktni bonus je vrlo jednostavan. Ako vi pošaljete nekom svoj link, on se registruje i kupi Healy, dobit ćete direktni bonus. Depending on what package you buy, if you have gold or resonance, you will receive between 30 to 40% of the point volume. U zavisnosti od toga koji uređaj i kakav paket imate vi, dobit ćete od 30 do 40% zarade na promet u bodovima koji je nastao tim. So it's a very nice and juicy commission because the Healy is a high ticket item. It's cost some money, so their commission is very, very good. S obzirom da Healy vredi i košta malo više, znači i sam direktni bonus je vrlo interesantan, sočan, sladak, tako da je jako dobar da se osvežimo i da na kraju krajeva možda to što smo investirali u ovaj posao brzo i vratimo. And this is the dual bonus. A ovo je dual bonus. The direct bonus is beautiful, don't get me wrong, but the dual bonus, this is where power is. Nemojte me pogrešno shvatiti, zaista je prelep onaj direktan bonus, ali moć leži upravo u ovom dual bonusu. So on the dual bonus and everything, we can make a training later, which is more in detail. Today we do it quick. Sad ćemo ovo probati da kažemo, objasnit ćemo ga kratko, a definitivno ćemo napraviti jedan trening vezano za dual bonus da bolje razumete kako se tu zarađuje novac. But for you to know, you will get paid 15% from the leg which has weaker, which has less PV, less Healys have been sold in that leg, you get paid 15%. Recimo, znači vi ovdje imate mogućnost da imate jednu levu ili desnu organizaciju, znači iz one koja je slabija će dobijati 15% ili nogu ili tim ili kako god ga to nazovete. So everyone who buys a Healy will receive a commission. So for example, this person bought a Healy, he comes into your left leg. Svako ko kupi Healy donosi određene bodove. The next person who buys for you a Healy, you can put in your right leg. Recimo, imate jednog vašeg saradnika, stavili ste ga levo, drugog saradnika stavili ste desno. And this is how you build your legs. Now, I want to give you one advice for building your leg. I tako se grade u stvari te dve organizacije, odnosno te dve noge. Ono što bih hteo da vam kažem, da vam dam jedan savjet kako da gradite svoju organizaciju. You want to think of teamwork. Znači, vi hoćete da vidite jedan timski rad tu. So for example, you want to have everyone in the same leg, everyone from Serbia, you want to put in your left leg. Hello? No, you muted, Dragan. You muted yourself. Oh, I have to unmute you. Wait a second. Hang on. Where are you? Why are you muted? Ask to unmute. I have some interruption. I forgot that I am not a host, so I'm sorry. I wasn't. No problem. Yes, thank you. Okay. So left leg, you make Serbia. Recimo kako da napravite jedan tim koji gradite, da to bude timski rad. Recimo neka vam leva noga bude Srbija i svi u Srbiji koje upisujete. And right leg you make Croatia. A neka vam desna noga bude recimo Hrvatska i ljude iz Hrvatske. Because you want everybody from Serbia to work together here.
everyone from Serbia work together in the same organization. I na taj način sve iz Srbije stavljate u jednu organizaciju, u jedan tim i gurate taj tim maksimalno i oni rade jedni sa drugima i motivisani su. And everybody in Croatia work for the same organization. A ovde svi recimo u Hrvatskoj rade u istoj organizaciji i guraju zajednički timski svoju organizaciju i svoj tim. This is just an example, but what I'm saying with that is you want to build teams who can work together. Ono što je ovde pričam je samo primer, znači ono što hoću da vam zaista kažem, trebate da stvorite timove koji su u stanju i koji žele da rade zajedno i bez obzira da će to biti ovako i na ovaj način podeljeno. Because you put somebody here. Because here you put somebody. Da, ovde stavite jednog. And you put somebody here. A ovde stavite onda drugog. And they don't know each other. A oni se ne poznaju. But now they work together. Ali sad rade zajedno. Imaju zajednički interes. You just created a team, even though they don't know each other. Now they know each other and they can work together. Iako se do sada nisu poznavali, sada se znaju i sada bi ih trebalo povezati da rade zajednički i zajedno. So you want to think long term and put people together who you can see work together. Jednostavno trebate da gledate stvari dugoročno i da imate jednu viziju i da stavljate ljude zajedno, povezujete u jedan isti tim da bi mogli da sarađuju. Znači ljude koji se međusobno poznaju, ljude koji su iz istog grada, ljude koje vidite da mogu jedan s drugim da sarađuju, ne treba odvajati i time pravite sam sebi jednu situaciju i konkurenciju, nego povezivati u isti tim i na taj način pomagati, da pomažemo jedni drugima da budemo uspešni svi zajedno. And this one here is, I will talk later about this more, but this one here is matching bonus. Ovo je matching bonus. Ja ću pričati još malo o svemu ovome kasnije, ali evo, ovo je matching bonus. Da vam objasnim kako to funkcioniše. So if Dragan sent me his link and I buy a Healy, I'm Dragan's level 1. Recimo, ako je meni Dragan poslao link i ja kupim Healy, onda sam ja Draganov broj 1. Level 1. Everything I earn in the dual bonus, sorry. Wait. Everything I earn here. Ok. Sve što zaradim ovde u dual bonusu. Earns 10% of what I earn here. Dobijam 10% od tog broj 1. So let's say I make per month 10,000 euro here. Recimo da taj neko tu zarađuje 10.000 eura. Dragan earns 1,000 euro because I make 10,000 euro. Upravo to. Znači, ako ja zarađujem ovde 10.000 eura, Dragan će zaradivati 1.000 eura upravo zato jer mi je prva linija i imam 10% od njega. Only because Dragan bring me into Healy and show me Healy. Samo zato što mi je Dragan uključio u Healy i pomogao mi da startujem ovaj posao. So do you understand how powerful it is to bring somebody in the business who wants to work in the business? Da li onda shvatite koliko je moćno i kakva je mogućnost koju imate na ovaj način da gradite i izgrađujete posao? Now, if Max bring in Ales, a sad ako sam ja, odnosno ako Max uključi Aleša, Ales is Max level 1. Aleš je Maxov broj 1, level broj 1. And Dragan's level 2. A Draganu je drugi nivo. So now Max earn 10% on everything Ales is earning. I sada Max zarađuje 10% od svega onoga što Aleš zaradi. Because Ales is Max level 1. Zato što je Aleš Maxov broj 1 nivo.
Dragan is still able to earn 5% on Alish because he's level 2 of Alish. A Dragan je i dalje u mogućnosti da zarađuje 5% i od Alešovog prihoda zato što je Aleš njegov nivo 2. So now, Nenad is Alish level 1. I sada recimo Nenad je Alešov broj 1. Max level 2. Maksov je Livo broj 2. And Dragan level 3. A Draganu je nivo broj 3. I jednostavno, šta opet imamo? Imamo upravo to da se na taj način raspodeljuje ta zarada. Ono što je važno, ne dobijamo mi od nekog zaradu, nego nam kompanija isplati 10%, 5%, 3% od onoga što je neko zaradio. And he still makes 5% on Nenad level 3. A ono što je važno, znači u ovoj situaciji Dragan ima i tih 3% od prometa kod Nenada. Now Nenad goes out and he brings 1,000 people. Sad recimo Nenad je neko ko je u sam projekat uveo 1000 ljudi. That means Dragan has level 4, 1,000 people in level 4. To znači da Dragan u tom nivou broj 4 ima 1000 ljudi. And he earns from all of this 1,000 people 3% per month. I zarađuje od svih tih 1000 ljudi 3%. Now you understand the power of the matching bonus. Sad se nadam da zaista razumete moć koju imamo sa matching bonusom. Because realistically, what it can... Znači, realno je ono što možemo s tim da napravimo je zaista fenomenalno. Da, ovdje imamo, ja maksate... And then realistic... Ovo su ti fantastični brojevi, ja trenutno Maksa ne čujem, ali vidim, znači, ako je ovdje Dragan uveo Maksa, to je jedan čovjek, ali ako je Maks uveo njih puta 5, to je i uz Maksa još 5 ljudi, znači to je 25. I ovdje možemo da dobijemo 5 puta 25, 125 i tako dalje. I to je ono što smo i Vladimir i ja, a Vlada Vranić i ja računali u samom startu koliko je neverovatan matching bonus, odnosno da najveće pare i prave pare i prava stvar dolazi iz duplikacije i tog pomaganja ljudima da oni zarađuju, a onda se to višestruko vrati kroz ovaj matching bonus. Exactly. I think you just explained everything, right? Well, I wasn't here, so I told them about about that. So I explained most of them, but you can say about those numbers once again, because it's really amazing and it's very simple to understand that kind of duplication. Yeah. Exactly. So this is just an example. Ovo je samo primjer. Everybody brings in, right? Svako uvede neke ljude, recimo 5. I onda imamo 5. And if you do so, you have later on 25 level. Yes, it's not. I explained it because when you we cannot hear you well when you are writing. Yes. Okay. Okay. Then I stop writing. Yes.
I don't know why. Maybe because of your device. Why? Hey. Yeah, maybe. Okay, cool. Yeah, but let's talk about how to build a business now. I ajmo sad da pričamo o tome kako da napravimo u stvari biznis. And I need to share one more time my screen. I need to show you one picture I like. Moram da podelim s vama još jednom ekran, odnosno da podelim jednu sliku koju izuzetno volim da vidite. Because when you think about building a business, zato što kad razmišljate o građenju, izgradnji posla, you want to think about who you want next to you building the business with you. Who's your core team? A moram da vam kažem, znači morate da razmišljate o onome ko su ti ljudi sa vama s kojima gradite taj posao, ko je taj vaš core team. And I like this picture. I really like it. I show you. A ja zaista volim ovu sliku, zato ću vam pokazati. You see that? Vidite ovo? Yeah. See? Da. This is what you want. Find your tribe. Ovo je ono što hoćete. Nađite svoje pleme. And svoj so when I start coming back, so when I start building my business, I want to think about who are these lions next to me, like who I built the business with. A kad sam ja pokretao ovaj posao, ono što sam tražio, što sam razmišljao je ko su ti lavovi sa mnom u ovom timu. So I go think, first of all, like never ever underestimate anybody. Pre svega, nikad nemojte podceniti nikog. Because everybody has so high potential, we don't know, right? Zato što svi imaju neverovatne mogućnosti, mi to ne znamo zaista. But you think about Healy, like who could really help you distributing Healy? And in my space, it was, I thought about social media marketing. I kad razmišljate o Healyu, ko bi mogao da mi pomogne da raširim ovaj program i ovaj posao po celom svetu? Ja sam razmišljao o socijalnom marketingu. So I wanted to find somebody who's very good in social media marketing because we have a unicorn product without competition and it's interesting, right? I zato sam razmišljao i tražio da nađem nekog ko će biti dobar u takvom pristupu, znači u deljenju ovakve jedne informacije kroz socijalne mreže. But I also thought it's very important to have somebody who is like a doctor or a therapist because of credibility. Onda sam razmišljao, bilo bi jako dobro da imamo i nekog ko je terapeut, lekar, zbog kredibilnosti. Because look, we are in this business, what I do is when I speak on webinars, I would like to have a doctor talking about his experience, because he can talk about it. You know, it's very good if you have a doctor. S druge strane, jako je dobro ako imate nekog lekara, ako imate nekog ko može verodostojno, a između ostalo kao profesionalac i lekar, da stane iza ovog projekta i da priča o tome. Ljudi vole jednostavno to da čuju i da vide. But I also want to have people with big network, like influential people. Uz sve to, teo sam da imam i ljude koji imaju već velike mreže, ljude poput nekih influencera, znači ljudi koji su u stanju da to prošire na veliki broj ljudi tu informaciju. See, and oftentimes it says like you look for, write down a list with all the contacts you have. I šta onda da uradimo? Pa najbolje, znači, napravimo jednu listu i napravimo tako jednu listu gde stavimo sve kontakte i sve ljude koje poznajemo. But I don't agree necessarily, because some of your contacts not doing anything. It will waste your energy. Ali, znači, i to je ono što nam uglavnom kažu ljudi da kad pokrećemo ovakav posao, jedan napravimo listu i stavimo sve ljude na listu. Ja se ne slažem u potpunosti s tim, zato što mnogi ljudi jednostavno ne rade ništa, ne zanima ih ništa i verovatno će nas samo potrošiti energiju. So you want to think about the 10 most influential people you know? Jednostavno, najbolje je da razmišljate o 10 najuticajnijih ljudi koji poznajete. And these influential can be sport influential, can be doctors, can be in social media marketing, can be speakers, can be anything who has like influence on other people. Ti ljudi mogu da budu i sportisti, i influenceri, i lekari, i ljudi sa nekom već timom, organizacijom. Jednostavno, oni ljudi za koje znate da su zaista moćni, da su samouvereni, da imaju već rating, rezultate i kredibilnost. And then you should think about the 10 people who would most benefit from Healy as well.
onda je dobro da razmislite koje su to 10 ljudi koji bi imali najveće koristi od samog Healya. And we really have to think about your company organization. Again, you become like the president of your organization. Who do you want to have as CEO? Who do you want to have as CFO? Who do you want to have as COO, right? Who are those main people managing your organization with you? U sve to trebamo da razmišljamo i kao preduzetnici, kao da smo, znači, a jesmo jedna vrsta kompanije, znači, ko će biti taj naš COO, glavni neki čovjek, ko će biti CFO, znači, zadužen za financije, ko će biti za organizaciju tog projekta, jednostavno, koji su to ljudi koje bi mi uključili u bilo koji naš privatni projekat koji pokričemo i koji bi bili na čelu naše kompanije zajedno sa nama. See, and now you already have a mindset of you want to build something instead of you want to sell something. I sad, ako ovako pristupite i razmišljate i već imate jedan drugi mindset, drugačiju postavku od svog razmišljanja, već razmišljate kao da nešto izgrađujete i stvarate, a ne da prodajete nekom nešto. Because I tell you, in the very beginning, I oftentimes also try to sell the Healy. U samom startu toliko puta sam ja jednostavno pokušavao da prodam Healy. But no matter how much good the product is, if you come in the mindset of you want to sell something, people always know you want money from them. Jednostavno, koliko god da je ovako proizvod jedinstven, dobar i efikasan kao što je Healy, kad god sa takvim pristupom nastupate, ljudi imaju taj osjećaj da na kraju hoćete da im uzmete neki novac. So if you approach your influential people in the mindset of you want to build something together and make money together, the mindset will be very, very different and the feeling you give to that person will be more appealing. Znači, ako sa jednim drugim pristupom prilazite ljudima, ako im prenosite tu neku vrstu energije da zajedno hoćete da napravite nešto, da zajedno hoćete da stvorite fantastičan posao, prihode i da napravite ono što imate viziju, i ti ljudi će drugačije to gledati i doživeti i osjetiti tu vašu energiju i taj vaš pristup. Exactly. And the next thing I learned, like it took me a while to really understand that, is shift your mindset away from selling and convincing. Don't ever sell or convince anybody. Ono što mi je također trebalo vreme da prosto to usvojim, da razumem i da primenim na pravi način je to da pomerim svoje razmišljanje, svoj mozak i svoj stav sa toga da prodajem nešto i da uveravam bilo koga, odnosno da ubeđujem ili uveravam bilo koga u nešto, nego jednostavno da pređem na to da zajednički nešto pravimo i stvaramo. Because we don't need to sell and convince. The product is so good. We want to serve and we want to invite. Znači, mi ne moramo da ubeđujemo i ne moramo da prodajemo. Proizvod je toliko dobar da on to odradi sam. Znači, jednostavno, mi hoćemo da pomognemo ljudima, da im služimo, da im pomažemo i da jednostavno ih pozovemo i da im objasnimo u stvari o čemu se točno radi. Because really, if you think about it, how many people Healy help already? Like how beautiful many people have experienced from this life-changing experiences. Ako jednostavno razmislimo koliko je to lepo što sa Healyjem svi mi koji smo već u ovom projektu imamo takva iskustva da smo ljudima promenili život na bolje i daleko im je kvalitetniji život sa tim što koriste Healy, zar to već nije ona fantastična stvar? And if you understand this and really just want to help people have those experiences that help them with their health, help them to make money, if you have that mindset, it's very clear, it's sincere from you. And this is how Healy will share automatically without selling. Upravo to, znači ako imamo takav pristup da pomažemo ljudima, da im pomažemo, da im damo ono što oni žele i što je njima potrebno, da li je to sad Healy kojim će pomoći sebi i svojim najmilijima, da li je to prilika da zarade, da naprave neki ozbiljan, veliki globalni biznis ili neki dodatni prihod, ako delimo sa njima sve to, Healy će sam ići i širiti se cela ta priča i ceo naš biznis. And next one is think long term.
always think long term. Ono sljedeće što je jako važno je razmišljajte dugoročno. Praktično uvek imajte tu neku viziju, odnosno nemojte ići na to da trenutno nešto napravite, da ne kažem ušićarite, nego jednostavno razmišljajte dugoročno i partnerski sa ljudima s kojima radite. For example, I don't sell or I don't give my link to people anymore. Recimo, ja moj link više ne dajem direktan link ljudima koje uključujem u Healy. I have now 60,000 people in my organization. Ja trenutno imam 60.000 ljudi u mojoj organizaciji. And I have sold or sent my link to 28 people. That's it. Jedino što sam direktno ja napravio, to je 28 ljudi je od mene direktno kupilo Healy i ušlo u posao. It's not many. It's not many, right? Nije puno, je li tako? Nije. So it's not about how many people you know. Nije u stvari stvar u tome koliko vi ljudi poznajete. It's more about how many people know the people you know. Već koliko ljudi koje vi znate, znaju ljudi. Because you have to understand, we are not a direct sale business. Ono što treba da znate, mi nismo biznis direktne prodaje. We not go and knock on people's door and say, hey, you want to buy a Healy. This is not what we do. Mi ne idemo od vrata do vrata i ne kucamo ljudima, ajde da vidiš nešto fenomenalno i prodajemo tako Healy. We building teams and we building organizations. Mi stvaramo timove i stvaramo organizaciju. And I make you an example. I met a girl from Switzerland, Zurich. I daću vam primjer. Upoznao sam devojku iz Ciriha u Švajcarskoj. Like 2 weeks ago, and she wanted to buy a Healy. She wanted to start building the business with Healy. Pre nekih 2 nedelje ona je htela da razvija biznis i da širi posao. So I think about who do I know in Switzerland in Zurich who is also with Healy. I onda sam razmišljao koga ja znam da je već u Švajcarskoj i da je već u Healy u mom biznisu. So then I contact that lady in Switzerland and say, hey, I have another lady who wants to buy a Healy and start a business. Can I connect you? I onda sam se setio, pozvao sam gospođu koju poznajem iz moje organizacije u Švajcarskoj. Rekao sam joj, vidi, imam osobu koja hoće da kupi Healy, a također iz Švajcarskoj. Da li smijem i mogu da vas povežem? And the lady, she say, sure, thank you, thank you, thank you. I gospođa iz Švajcarske mi je rekla, naravno, hvala ti, hvala ti, hvala ti. Because now the girl from Switzerland, from Zurich, she buy a Healy from her and she received direct commission €450. I šta se desilo? Ta devojka iz Švajcarske je kupila od ove gospođe švajcarske Healy, naravno s kojom sam je povezao je dobila proviziju od €250. So for me maybe stupid, right? Because I lose €450. A možda je od mene to bez veze, izgubio sam €400. Maybe for 1 month, yes, but long term, no. Možda za 1 mesec, ali dugoročno sigurno nisam. Because the girl now in Switzerland, she's so motivated, they work so good together, and they work together. They don't ask me. So I delegate work away from me. I don't need to do anything, and they work together and they're happy. I šta se desilo u stvari? Pa evo, njih dve su toliko motivisane i toliko su aktivne. S druge strane, ono što sam ja napravio me omogućilo da ja ne moram tu aktivno da radim. Spojio sam jednu osobu koja već zna šta treba da se radi i pomaže drugoj osobi koja je tek ušla i zajedno kao tim funkcionišu i prave posao, a ja sam dobio vreme praktično. And this is how we build team. This is how we motivate team. And this is how we delegate work. To je način kako mi pravimo i stvaramo tim, kako motivišemo ljude i kako na kraju načina delegiramo neki posao na nekog ko je u stanju da naravno da napravi taj posao. So you want to work maybe with 5 people. That's it. Ono što vi jednostavno treba da želite i želite je da najviše radite sa 5 ljudi. See, I have you guys, Dragan, Nenad, Alice. You're one organization I work with, right? And then I have maybe 4 different organizations I work with. But I don't work with 100 people directly. I cannot. I focus on those who bring and produce income.
Evo, šta je ono što ja radim? Evo, ovde u ovoj organizaciji, u ovom timu radim sa Draganom, Nenadom i Alešom i imam još 5 takvih organizacija, odnosno ljudi sa kojima, timova s kojima radim. Ne mogu i nisam u stanju, niti je moguće raditi sa stotinama ljudi istovremeno. So now you think again about the picture with the lion, right? I sad se ponovo setite one slike sa lavovima. And there you have your 5 superstars, and you help your 5 superstars with whatever you can. A to je da imate tih 5 vaših zvezdi, tih superstarova i da im pomognete da oni naprave i budu to što je najbolje što mogu da budu. And you teach those 5 superstars to find their own 5 superstars and help them with whatever they can. I treba da učite tih 5 svojih superstarova, tih 5 top ljudi s kojima radite, da oni nađu svojih 5 i da ih nauče svemu tome što su od vas naučili. And this is duplication. This is all we do. I to je duplikacija, to je ono što napravi ovaj biznis velikim i uspešnim. And for the beginning, look, it's okay. Receive direct bonus. Go out and give your link to people and sign up as many people as you can. No problem. U početku uključite što više moguće ljudi, znači jednostavno, naravno, napravite što više i tako dalje. But I also know this is the most hardest part of the business. The most hardest part is to sell your first 5 Healys. Najteži taj posao je naći tih prvih 5 i prodati prvih 5 Healyja, ajde da kažem. And then oftentimes we think like, I don't know who wants a Healy, who else can I give a Healy to? And then we think like, I don't know. We stop. Jednostavno u početku krenemo tako, koga da pitam, kome uopšte treba Healy, šta da radim, zašto, joj. And this is where we need to remember, we don't do direct sale business. I tu trebamo da se setimo, mi ne radimo prodaju, nismo u biznisu direktne prodaje. What you have to do now is go to one of the persons who get a Healy from you and ask that person, who do you know who's interested in Healy? Ono što treba da uradimo je da odemo k te osobe koja je uzela i kupila Healy i da kažemo koga ti poznaješ koga bi Healy zanimao. Who are the most 10 influential people you know? Koji su to, daj mi tih 10 najuticajnijih ljudi koje poznaješ. And then you help him reach out to those people. Let him introduce you to those people. Da te upozna sa tim ljudima i da mu pomogneš da sa onima koji zajedno sa vama to žele da naprave, pokrenu i naprave Healy posao. Why do people like to purchase Healy after big webinars like this? Zašto ljudi vole da naruče Healy nakon ovako velikih webinara? It's because we combine our energy together. We all love Healy together, and it's very easy to feel this from other people. Zato što mi kombinujemo svu tu našu energiju, sve ono što osjećamo i ljudi osete i tu energiju i taj naš tim i sve ono što radimo i žele da se tome priključe. Working as one team is 100 times more powerful than working alone. Raditi kao jedan tim je 100 puta moćnije nego raditi samostalno. So this is what you want to think about. You want to help your people reach out to their people and you want to be there for them. And this is how we build teams. I to je ono što želite da radite. Znači, želite da svojim ljudima pomognete da dođu do svojih ljudi i da rade sa njima i tako da izgradimo svoje timove. So just now to one more time recap. We want to think big, okay? Think global. Rekapitulacija, znači šta hoćemo? Da razmišljamo na veliko i da razmišljamo globalno. Who you put in your left leg? Croatia. Who do you put in your right leg? Serbia. For example, you think country, not village, you think country. Šta to znači? Pa ne razmišljamo o selu i o tom nekom našem gradiću, gradu gde smo, nego razmišljamo o zemljama, o državama, o kontinentima ako treba. Znači, stavljamo jednu stranu Srbiju, s druge strane recimo Hrvatsku. Then you think about who are the 10 most influential people you have and who are the 10 most people who would like Healy. Onda razmišljamo, kad smo napravili te timove i gledamo da povežemo te ljude, koji su tih 10 najuticajnijih ljudi koje poznajemo da ih uključimo i povežemo zajedno. Write them down and contact them. Napišite ih na jednu listu i pozovite ih.
but only contact them and forget about selling and convincing. Don't sell, don't convince. Ali kontaktirajte ih onda kad zaboravite, znači sklonite iz glave prodaju i ubeđivanje. Nema prodaje, nema ubeđivanja. We only share and we invite. Jedino što radimo je delimo i pozivamo. We have a mindset of building or inviting, only something for other people, not for ourselves. Znači imamo taj mindset, takvu postavku u misli, glave i razmišljanja da gradimo nešto ili da pozivamo ljude da nam se priključe u tome da zajednički nešto napravimo za njih, mi za njih, ne da oni nešto naprave. And remember, we are not a direct sale company. We not directly selling. Mi nismo kompanija koja se bavi direktnom prodajom i ne bavimo se direktnom prodajom. We building teams and we do teamwork and we're helping our teams to share Healy to their teams. Znači ono što mi radimo je izgrađujemo timove, pomažemo našim ljudima da nauče i da izgrađuju svoje timove i da ti njihovi ljudi izgrađuju svoje i uče svoje ljude. And lastly, always think long term. Don't think about €200 now. Think about long term. If you have a happy organization, you have a happy wallet. Znači, nemojmo razmišljati o trenutnoj zaradi, o trenutnom prihodu, ne razmišljamo o 200 € koje ćemo sad zaraditi ili nećemo zaraditi, već razmišljamo o tome da imamo veliku organizaciju, da izgradimo timove i da imamo tu situaciju, kao što je upravo Max rekao, znači srećna organizacija čini i naš novčanik srećnim. Great. And lastly, the promotion. The promotion is right now, it is the main chance really to start momentum. Really, this is the best chance now to start momentum. I na kraju da napomenemo, znači imamo ovu promociju, ona je najbolji način da startujete momentum, da pokrenete organizaciju, da pokrenete svoj tim, da pokrenete jednu lavinu. And I recommend really you guys, every one of you guys, have three-way calls, have webinars like daily now, really invite people for this opportunity, because think about it. Maybe you translate first. Pozivam vas zaista sve da u ovoj situaciji sad kad imamo ovu promociju, znači radimo webinare dnevno, znači da svako ima sa svojim timom i da je aktivan, da zamislite u stvari ovu situaciju. Think about it. If I would not know about Healy and you don't tell me about the promotion and I find out 1 month later and I pay €1,000 more, I get angry with you. So it's your obligation to share to people and tell them there's a promotion. Znači razmišljate ovako, evo, imali smo već neke promocije, sad imamo ovu promociju i vi mi ne kažete, a ja sam potpuno nov, nisam znao, ne kažite mi sada, ne pozovete me sada, ne dobijem sada ovu informaciju već za mjesec dana, pa sigurno je da ću biti ljut na to što me niste baš sad pozvali kad ste imali priliku da mi to ispričate i da na ovaj način krene. Yeah, remember, we want to help, we want to share. And the same thing for promotion. I feel bad. I need to tell people about this promotion before they find out after. Upravo zato, znači setite se da je sad taj moment, da sad trebamo da prenesemo to ljudima, mi delimo, mi pozivamo ljude, to je ono što radimo, znači jednostavno osjećamo se i mi je loše ako nismo nekog sad pozvali i dali mu tu mogućnost i tu priliku za njega. Tomorrow I make an English webinar and then every 2 days I make English webinar about the next 2 weeks for promotion. So you can invite always your people to the promotion, to the webinar. So all you need to do is invite. Već sutra ću imati novi webinar na engleskom jeziku i svaka 2 dana ću imati webinare na engleskom jeziku. Prosto dobit ćete linkove, pozovite, izovite. To je ono što govorim, zovite ljude. Alrighty, I want to say that's it. Long enough. Attention span. Yes. We can also do question and answer. I mean, I'm still here. Well, I don't know if there is some question. Maybe people can I can see the chat, and maybe if somebody has some kind of question. Yeah, maybe just ask them. Yeah, ask them if there's any question. Now, Dragane, ne čuje se, ja nadam se se čujem. Strategija fantastična, bravo Nenade, jeste. Znači to je ovo što smo čuli od Maksa, možemo kroz jedan trening dodatno da razradimo zajedno sa njim, da ga zamolimo ili
po nekom uputstvu. U svakom slučaju mislim da je izuzetno korisno sve što smo čuli. Yeah. I think, if anybody has a question, just put in the chat, because I think I need to unmute you. If not, then I would. You have one question, Nenad? Maybe Nenad has some question. Yeah, I need to. I'm the host here. Yes, you are the host. You can. I'm the host. Give me back the host, or I give you ask to unmute. Okay, Nenad, now you ask to unmute, and I give you host. Yes, I am. Yes, Nenad. Right now. Hello. Wow, amazing webinar. Max, thank you so much. It's brilliant. Yes. Thank you, brother. Good. I hope you like it. Ja ću da pričam, I will talk in Serbian language, and one question for Max. Reći ću na srpskom da bi svi čuli ljudi, da bi mogli da postavimo jedno pitanje Maxu, koji je meni lično od izuzetno važno. Ja smatram da je svim ljudima sad u ovom momentu jako bitno. Mnogi ljudi su danas, Dragane, mnogi ljudi su danas okrenuti ka regrutaciji tih lidera koji su bili u mrežnom marketingu. I ispostavilo se da su ti lideri jako zahtevni kada ih mi pozivamo da se priključe. Da li može da nam kaže malu tajnu kako da pozovemo te ljude, a da jednostavno da im na pravi način dočaramo Healy, a ne da oni misle da ih negde želimo na svaki način prebaciti kod nas. Razumeš, Dragane, puno smo pričali ti, Vlada i ja o tome. Yes, razumem. Okay, Max, the question is, what is your recommendation about approach to some kind of network marketing leaders? Because we have people who have friends or in other businesses, they are involved with some kind of smaller, bigger network marketing leader. What is your experience about that, and what you can recommend us how to approach them? It depends always on the person, of course. In general, again, teamwork. Like, I would take your upline or whoever is the most successful person in your organization with you to approach that person. Generalno, naravno, važan je timski rad. Ne možemo, najbolje u stvari da uradimo to zajedno sa nekim uplineom, sa onim koji je najuspešniji ili sa onim kojim možemo da ima najviše uticaja. Naravno da to zavisi od same osobe kojoj pristupamo, ali jednostavno najsnažnija mogućnost je u stvari da iskoristimo upline liniju i zato I will just put it something, I'm sorry, jako je važno da imamo, zato je jako važno da imamo pravog mentora, odnosno da smo povezani sa nekim, možda i sa nekim još, koji može u pravoj situaciji da nam bude od pomoći da sa tim nekim liderom razgovaramo na pravi način, znači da ne radimo to sami, nego da radimo uz neku pomoć osobe, a još važnije je da ta osoba, da je edifikovana, znači da smo tu osobu najavili, znači jako je važan taj mentorski pristup u tako nečemu. Super. Tako sam i mislio, tako da thank you very much, Max, for your answer. Dragane, ako misliš da, pošto je dosta ljudi već pisalo ovde, da Maksim je podelio grupu Quantum Revolution, mislim da bi bilo produktivno da polako zatvaramo webinar, da ne bi trajao predugo, a da bi imali jedan kvalitetan snimak ovog webinara, možeš to da prevedeš Maksu i da mu se zaista od srca zahvališ u ime čitavog tima na ovom sjajnom webinaru. Nenad just told us that we take a lot of time from you, and we are very thankful because of that. This webinar will be very useful to us. I recorded that, and I hope we can organize another webinar just for people who are really in a team, for the people who are really in organization, to explain all things about the business.
upravo pričam Maksu i zahvaljujem se i prenosim ovo što si rekao, mada mi je mozak preskočio odmah na nešto što bi mogli da napravimo, a to je da organizujemo jedan webinar zaista za ljude koji su u timu, za ljudi koji zaista hoće da naprave biznis, koji žele da bude deo ove organizacije i da na tom jednom webinaru prođemo sve detalje vezano za marketing plan, zaradu, binarnu organizaciju i kako iz toga da napravimo. That could be very, very useful for us because of those system things about the organizing the teams and the business and binary bonuses and maybe actual situation in Healy and your recommendations. So I want to thank you a lot for this. It is really fantastic every time we have a webinar with you. It was fantastic also, and for me is very is a big moment when you were in Belgrade in Metropole. We had a wonderful webinar, and you have a really amazing energy, and I'm so happy that you are our upline, and we can you can teach us and we can learn from you. And this is amazing thing, and I really want to thank you for your time and everything you have done for us. Thank you. Thank you so much. That's really heartwarming. You're beautiful. Thank you so much. No, it means a lot to me, and I hope I can help as much as possible. And also next week, we're doing a new presentation now for the promotion. So I'm happy to jump in on Wednesday, Thursday, or whatever, and even 2 times next week, and we do for your people. Okay. So everybody of your people can invite, and this it will be short presentation, like 30 minutes or something, okay. Right to the point, and we can do it in your language. Okay. Napravit ćemo, znači, tu je Max za nas, napravit ćemo još neke prezentacije, možda 30 minuta, onako brutalno, brzo, jednostavno, da objasnimo ljudima sve ovo. Hvala Max, thank you a lot. Best regards. I'm very glad that you are back in Europe. I hope we will see in Belgrade or somewhere. I'm on the Adriatic coast now in Skadar, Albania. So I'm yes. If you have somebody in Albania who is willing to start the business, I'm here. Okay, I will think about it. Yes. Of course. Well, we are available, of course, like a woman in Switzerland. Yeah. So we know that you are very hardworking, and thank you. And thank you for these plans, and we will use that for sure. Thank you. Thank you, everybody. Hey, pleasure and good luck and best of success. Thank you, guys. Thank you. Bye, thank bye. You, Max. Bye, thank you. Bye, bye. Thank you, guys. Veliko mi je zadovoljstvo bilo da se mogu da... Thank you. Bye. Thank you. Veliko mi je zadovoljstvo bilo da se mogu da danas puno toga naučim od Maxa. Siguran sam da i vi delite isto mišljenje. Planirali smo sat vremena, sat i 15 minuta, ostali smo 2 sata. Mislim da zaista niko nije pomislio da je izgubio ovih 2 sata života. Jako mi je drago što smo ovaj webinar snimali. Još jednom, za kraj, znači od sutra kreće, tačnije od večeras, od ponoći kreće naša promocija. Ja sam sada poslao na sve naše grupe cenovnik i sve kodove sa promocijom, znači i već imate mogućnost da to šerujete vašim ljudima. Mislim da je fantastična prilika da naredne 2 nedelje iskoristimo da ne samo u našem regionu, u Srbiji, Makedoniji, Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni proširimo ovu informaciju, nego je zaista, obzirom da je globalna promocija, pokušamo da zaista pronađemo te lavove. I danas mi je još jedna onako stvar sinula, sećate se Markusa koji je rekao koji je tvoj Healy moment. Sada imamo još jednu novu stvar, a to je koji su to tih tvojih 5 lavova i 5 ključnih ljudi koje imaš u svom okruženju. Tako da ćemo se voditi sa te 2 krilatice i verujem da ćemo na taj način napraviti fantastičan rezultat. Puno ti hvala, Dragane, na sjajnom prevodu, puno ti hvala, Dragane, na vrhunskom liderstvu, svim ljudima koji su danas bili na ovom webinaru i koji su se potrudili da imamo puno gostiju, tako da zvanično puno vam hvala. Vidimo se i srećno u naredne 2 nedelje naročito. Veliki pozdrav za sve. Pozdrav svima.